श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंद त्रयोविंशोऽध्याय। विदुर उवाच शुणि विदुर कृतकृते नम मैत्रेय पादगत मुनि करिब निस्तार कह संशय जाऊ दूर। मैत्रेय उवाच शुण विदुर शुद्ध चित्ते राजर किछि काल अन्ते वृद्ध शरीर ग्रंथ काल देखि विषाद महिपाल। मुझे द्वितीय प्रजापति तेणु मु करी सर्वस्थिति अनादि उत्पत्ति मु कली नक्राति पुर बसाइली। स्थावर जंगमादि जेते आज्ञा मु देली जे झमते साधुंक धर्म रक्षा कली ईश्वर वचन पालिली। ए धर्म रक्षा कली मुहि जन्म लभिली कर्म भूई। ए मोर शरीर शुद्ध हेला कामादि कर्म ही सरिला। पुत्र को न देई राज्य नृप चिन्हि दंड छत्रादि दुहि प्रतुल्य धरणी पुत्र निवेदी नृपमणि पुत्र निवेशी नृपमणि। पृथ्वी पिता त्याग भरे शोक रहिला पुत्र ठारे समर्प कुमरे गमन करे वन घोरे संगते घेनी अर्चनारी रोदंती प्रजानग्र पुरी स्वइच्छा मने दुखा श्रमे तप आराधि जोग क्रमे। जय श्री राम। कठोर उग्र तपेराए जे सने पूर्व राज्य जये जे बान प्रस्तर विधान नियम कले से राजन फलादि शाक कंद मूल भोजन कले महिपाल। एमंते केते काल अन्ते ताहाते जिले नृपवरे निरस दल भोग करी दुष्टे आनंदे प्राण धरे ताहा भक्षिण किछि दिन तप साधिले तो समन क्षेत्रापोषण तेजिराए जल आहारे सुखमये। हेमंते केते काल अंतरे से जल तेजी नृपवरे निराश तपस्या कठोर केवल पवन आहार पुनि निंदाघ काले नृप तपस्या कले पंच तप सकल दिगे अग्नि जाली मध्य बसिले निर्भबली सूर्यमंडले दृष्टि करी परम ब्रह्म ध्यान करी कृष्ण चरण पद्म रसे कोठर तप बहु क्लेशे बरसा काले महिपद दुसह जल धारे तिंती शिशिर काले तपसारे बुड़िया आकंठ शीते नीरे शयने भूमि सज्ज करिए घोर तपस्या अचारी कृष्ण चरणे से विवारे तप करंती घन घोरे लोक शिक्षार्थे तप कले विषय कर्म विनाशिले निरते प्राणायाम करी इंद्रिय विषय संहरी से किछि वासनादि मान छाड़िला अशेष बदन निश्चय चित्ते नृपवर जोग साधने निष्ठा पर जे दीक्षा ब्रह्मांक कुमार कही से थिले जोगेश्वर से जोगे गोविंद चरण नित्य आराधि नृपराण दृढ़ भक्ति भाव जुक्ते भक्ति जन्मिला हृदगते प्रेमांग आनंदेण भक्ति श्री कृष्ण कले महिपति से हरि भजन प्रबल होइला मन सुनिश्चल निर्मल मन प्रकाशिला विरक्ति ज्ञान पशुजिला से ज्ञान अशीति क्षणे राय छेदिले हृदय संशय जे कर्म ग्रंथि जीव कोश आज्ञा खंड ज्ञान खड्गे गला नाश जे अहंकारे आत्मा देहि तक्षणे दूर गला सेहि तेणु पाइले आत्मा गति निरहंकारता सुमति से सर्व ज्ञान जे प्रकाश ता पछे तेजी नृपइंस जावत
ଯାବତ ହରିଙ୍କ ଭଜନ ନୋହିଲେ ତାବତ ସାଧନ। ଯେତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବେ ରତି ପୁଅ ହୋଇବ ତେବେ ମତି। ଭଜନ ରସ ମତ ଦେଲେ ନ ପଡ଼େ ଶୋକ ମାୟା ମୋହେ। ଏ ରୂପେ ସେ ନୃପ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମାରେ କଲେ କଳେବର। ଯେ ଯୋଗେ ଯୋଗାସନ ବଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱରୂପ ନିଶ୍ଚଳେ। କାଳେ ଛାଡ଼ିଲେ କଳେବର ଏ ନୃପ କ୍ରମେ ବିଦୁର। ବସିଣ ଆସନ ସନ୍ଧିରେ ସମୀର ସମ କଳେବରେ। ବାମ ଚରଣ ମୂଳାଧାରେ ନିରଧି ଚାପିଲେ ନିର୍ଭରେ। ସେ ମୂଳାଧାରରୁ ପବନ ଉର୍ଦ୍ଧୁକ ଟେକିଲେ ରାଜନ। ନାଭିରୁ ହୃଦୟ କୋଶରେ ପବନ ରଖିଲେ ସାଥିରେ। ତହୁଁ ଷୋଡ଼ଶ ଦଳେ ନେଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରେ ବାହୁବଳେ। ଏମନ୍ତେ ପ୍ରାଣାଦି ପବନ ଭେଦିଲା ଯେ ଷଡ଼ ଚକ୍ରେଣ। ସେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ ଯୋଗ ବଳେ ଏ ସର୍ବ କରି ଏକ ତୁଲେ। ମନ ପବନ ହୃଦେ ଧରି ଭିତରେ ରହିଲେ ପାଶୋରି। ସେ ବନେ ନୃପରାଜ ସୁତ ଦେହ ଧାରଣ ପଞ୍ଚଭୂତ। ଯେ ଯାହା କର୍ମ ଯୋଗ ବଳେ ସମଷ୍ଟି ଭୂତ ଲୟ କରେ। ପବନ ନ୍ୟାସ ସମୀରଣ ଯେ କିଛି ଦେହାଦି ଧାରଣ। କ୍ଷିତିକି ଆପୋ ମଧ୍ୟେ ନାସି ସେ ଜନ ଅନଳେ ନିବେଶି। ତେଜକୁ ପବନେ ସଂହାରି ଶବଦ ଶୁଣ ତମ ଭରି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଛିଦ୍ର ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଆକାଶେ କରି ଲୀନ। ଆକାଶେ ଶବଦ ସଂହରି ଶବଦ ଶୁଣ ତମେ ଭରି। ଏ ଯେ ତାମସ ଅହଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମହାଭୂତ ତାର। ହେମନ୍ତ ଲୟେ ଭୂତ ଭୂତ ଶୁଣ ବିଦୁର ତା ସ୍ୱରୂପ। ପୃଥିବୀ ଲୟେ ଗନ୍ଧ କରି ଆପକୁ ରସ ମଧ୍ୟେ ଭରି। ତେଜକୁ ରୂପ ମଧ୍ୟେ ଥୋଇ ପବନ ସ୍ପରଶେ ଲଗାଇ। ଶବଦ ଆକାଶେ ସଂହରି ଏ ସର୍ବ ତମ ଗୁଣ ଭରି। ଯେ ତମ ସାତ୍ୱିକ ରାଜସ ଏକତ୍ୱ କଲେ ବିଶ୍ୱବଶ। ଇନ୍ଦ୍ରି ସହିତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯେ ଯାର କର୍ମେ କଲେ ଲୀନ। ଶବଦ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର ମତେ ଲୟେ ପାଇଲେ ଯେ ଯା ସ୍ଥାନେ। ଏହାଙ୍କ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଯେ ଲୟେ ଯେ ଯା ନିଜ ଠାବେ। ଏକତ୍ୱ ଅହଙ୍କାର ନେଇ ସେ ମହତ୍ୱରେ ମିଶାଇ। ଏ ସର୍ବ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣେ ନ୍ୟାସ ମହତ ରୂପ ପରକାଶ। ସେ ମହତତ୍ତ୍ୱ ମାୟା ମୋହେ ପ୍ରକୃତି ଅଙ୍ଗେ ହୁଏ ଲୟେ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୋଗ ବଳେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଜୀବ ଯାଇ ମିଳେ। ଏ ରୂପେ ସେ ଭୂପାଳ ଦେହ ତେଜିଲେ ପାଇ କାଳ। ସେ ଅର୍ଚ୍ଚ ରାଣୀ ସୁକୁମାରୀ ସେ ପତିବ୍ରତେ ଧର୍ମଚାରୀ। ଦେହ ସୁଖାଇ ତପେ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀର ମରଣ ଦେଖିଲା। ତକ୍ଷଣେ ହୋଇ ହତ ଜ୍ଞାନ ଆକୁଳେ କରଇ ରୋଦନ। ଭୋ ନାଥ ମୋର ପ୍ରାଣନାଥ ମତେ ଦେଖାଅ କିମ୍ପା ଏହା। କପଟେ ମୁଦ୍ରିତ ଲୋଚନ ସ୍ୱର୍ଗାପ ବର୍ଗ ଯାଇ କ୍ଷଣ। ତୁ କାଳ ବିହନ୍ତା ଈଶ୍ୱର ଏ ତୋର ମାୟା ଖେଳ ଘର। ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପତ୍ତି କରୁ ନାଶ ତୁ ମାତ୍ର ରହୁ ଅବଶେଷ। ତୁ ସର୍ବ କାରଣ ମୁରାରି କର୍ମ କାରଣେ ଦେହ ଧରି। ଏତେ ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଦେଲା ମତେ ଦେଖାଇ ମାୟା ମୋହେ। ଭୋ ଯୋଗେଶ୍ୱର ତୋର ମହିମା ଜାଣି ନ ପାରେ ସୁର ବ୍ରହ୍ମା। ଯେ ନାମ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନାଶେ ଯେ ନାମ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନାଶେ। ଅମୃତ ଅମୃତ ସେ ପ୍ରକାଶେ। ଏ ମାୟା ମୋହେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପାଶ ମୁଁ ଯେତେ ଯିବି ତୁମ୍ଭ ପାଶ। ଏବେ ଉପେକ୍ଷୀ ବନ ଘୋରେ ପ୍ରତେଜି କଲ ନିଜ ପୁରେ। ମୁଁ ଯେ ରତେ ଅପରାଧୀ ତୋ ପାଦେ ନ ସେବି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି।
ते अपराधे देई मते एबे तेजिल दुख चिते तुम्भे जे मोर मन दुखे कहसु दया भावे सुते भो सखी न तेजिबि तोते जाबत प्राण देह गते जे आज्ञा अभाग्य मोहर एबे फଳିला जोगेश्वर ए रूपे विलपे सुंदरी शोकार्न बरे तनुहारी से अर्ची देवी ज्ञानवती तक्षणे धीर करी मती अद्रियानुरे चिता कले स्वामीଙ୍କୁ तहि निजोगिले मुखाग्नि करी विधि मते स्नान उदक क्रिया जेते ए सर्व सारिण सुंदरी अग्निକୁ प्रदक्षित करी प्रवेश अग्नि मध्य जाई देवे देखंती नृपे थाई सिद्धचारण विद्याधर इंद्रादि जेते अनुचर जे जाहा मते करी स्तुति आनंदे पुष्प बरसंती दुर्बुद्धि वाद्यनाद करी रंगे नाचंती अपसरे से पति पत्नी बेनी जने आकाशे जाती देव जाने देवे आनंदे स्तुति भଳି सिरे निवेशी बेनी पाली प्रशंसी देवे अनुक्षणे आनंदे अश्रुल लोचने धन्य साधिव प्रतिभता स्वामी सेवारे अनुरता तेजिण अचल विभूति स्वामीଙ୍କ संगते चलती जेणु ए पूर्वे तप कले तेणु देवଙ୍କ ऊर्ध्वे गले जे सने लक्ष्मी नारायण एणु अनुसार जे विभूति तेणु लभिले निजपति धन्य से मूर्ति कर्मभूमि अल्प आयु से जहि प्रमी स्वनित्य कर्म आचरती सकल दुख रुतरती निष्पाप अटे जेउ नर स्वर्गाप वर्ग नुहे दूर एणु निष्पाप जार मति से लभ एकांत भक्ति स्वर्गादि भोग की बतर तहि लभंती भक्ति नर विष्णु चरित नित्य भावी लोम फूलक छिद्रवी निर्मल हुए बुद्धि मति अज्ञानी मोह विनाशंती ए भाव ज्ञानी जार चित्ते से दुख सागरे पड़ित जे आत्मा बोधे भागी होई से नीति विषय बतई एमंते शुण हे विदुर से देव कमिनी विचार से पथ लभंती उत्तम जाहार तीतर उधाम वर्णिलु ताहांक चरित श्रवण हुआ शुद्ध चित्त श्रद्धारे पढ़ती जे जन ए पृथु पुण्य उपाख्यान से पृथु पद ही लभंती अथवा श्रवणे शुणती ए चारि वर्ण मध्य गते शुणती पढ़ती जे निते ता सर्व काम हुए।